Bueno, may gabi Igsoon live tas programa sa Timbangan sa Katurungan. Welcome sa atong tulumanon. Alang usab sa ato may galang ang mga nagasubaybay sa itong live sa atong programa sa Timbangan. Kumusta mo niya o maayong gabi ninyong tanan. Diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta mo niya? O kano din may mga pangutana i-chat lang kay tagaan ta nagpagtagad ato ng tubagon ang ato igsoon mga kalibog labi na usab sa ato nga mga doktrina. Yapon sa California, ato sa pasalamatan si Mr. and Mrs. Oscuro Bago silang walay paglubad nga pagtabang sa buhat dito sa Pilipinas. Labi na po sa mga krusada sa mga pagsuporta. Salamat kid kayo. O may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto diya sa gawas sa nasod na sa lain diya nga mga lugar ato nga panginaot nga naamo sa maayo nga panglawas. So, hindi nga gabi una migala atong tagaan og pagtagad kini nga mabasa ba sa 1 Corinto 10 versikulo 31. Patod pa sa mga bersikulo magigsunan nga kung magkaon ka mo og mag-inom o bisan unsa ang inyong buhaton, buhata kini alang sa magimaya sa atong Ginoo. Muna na sa bersikulo sa Biblia. 1 Corinto 10, versikulo 31. Ang maong bersikulo magigsunan, naghatag na ito paglantaw, nga adunay atong gikaon, nga dili malipay ang Ginoo. Ug naapoy atong giinom, nga dili malipay ang Ginoo. Na atong gikaon, nga malipay ang Ginoo. Og naapoy atong giinom nga malipay ang Ginoo. Og naasay atong gibuhat nga dili malipay ang Ginoo. Muna nga sumala sa bersikulo sa Biblia sa atong dugukan sa pagtuon karong gabi una magsunan. Nagsulti diya nga bisan unsa ang imong buhaton. Kung magkaunta og mag-inom o bisan unsa ang atong buhaton, buhata kini alang sa paghimaya sa atong Ginoo. Sa lain pagkasulti bisanan, atong buhaton nga malipay ang Ginoo. Ato tagagpatagad gini sa Bible nga Good News. Ato tanawon ang 1 Corinto 10 versikulo 31 kung unsa diri pa istorya. Kay kadto sa King James. Diri sa Bible nga Good News, kung maayong balita Biblia, mao ni ang pahayag sa maong bersikulo misyon. Usa ta budagan sa unahan, no? Na, yun dire. Busa kung mukaon kamo umuinom, o magbuhat og bisan unsa buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Ginoo. Ang diri sa King James, buhata ang tanan alang sa paghimaya sa Ginoo. Ang diri sa Bible na Good News, buhaton ang tanan alang sa pagpasidungog sa Ginoo. Sa lain nga bersyon, buhaton siya alang sa kalipay sa Ginoo. Maunay tagaan pagtagad igsuon sa ato nga pagtuon karong gabion. Unsa ang buhata nga dili malipay ang Ginoo? Unsa nga imnonon nga dili malipay ang Ginoo? O unsa ang atong kanon nga dili malipay ang Ginoo? Atong tagaan nagpagtagad igsuon karong gabi una. Muna nga kamudiha ang nagtanaw kung mga SDE mo kining atong live ato lang pong i-share aron nga daghan bang masayod sa kamatuoran.
Busa o nagkaon mo o nag-inom, o bisan unsa ang inyong buhaton, buhata na alang sa himaya sa atong Ginoo. Kastilano. Now, unsa mo na pagkaon nga dili malipay ang Ginoo? Nasulat sa Biblia magkaigsunan nga sa tanaman sa Eden, sa wala pa ang lunok, wala ba ituguti ang mga tao nga mukaon sa mga bisan unsang unod sa mananap. Muna ang basa niya sa Henesis 1 versikulo 29. Nga pagkaon sa una mga prutas, mga tanon o mga liso, mga tanom nga doon mga liso, mga bunga. Muna pagkaon sa una. Sa diha nga nahuman ang lunok, adunay kausaban sa gisulti sa Ginoo. Kay ningon ang Ginoo nga kung maibog ka sa pagkaukunod, sunda imong kaibog ka unod. Sa to ba? Human ang lunok, dito nagsugod nga ang tao pakan-o na sa Ginoo sa mga unod sa mananap. Karon, sa diha nga mauni ang balaod sa Ginoo nga pwede na ang tao mukaon sa unod sa mananap, naghimo siya balaodaan. Levitico 11, 46 o 47. Mauni ang balaod sa mga mananap, sa mga langgam, sa kahanginan, sa mga isda nga naas katubigan, sa pagbuhat og kalainan, taliwala sa mananap nga mahugaw og mahinlo, og taliwala sa mananap nga arang ipakaon og dili ipakaon. Diyan na. Nga sa ato pa, ito na naibalaod ang Ginoo, nga gitugutan ta sa pagkaon sa mga mananap, apan na ay balaod nga atong siguroon nga kanang gikaon nato hinlo na nga mananap. Kay mao man ipakaon sa Ginoo. Ang hugaw nga mananap di man ipakaon. Magbuhat ang kalainan. Karon sa Deuteronomio 14 versikulo 4-5 o sa 3 pa, mato pa sa 3, ayaw pagkaon sa mahugaw ang pagkaon. Sa ato pa, adunay hugaw nga pagkaon, bisiguta si Biblia. Sa 4-5 mato pa diya, kini ba o ang inyong kanon? Ang baka, ang karniro, ang kanding, ug ang kabaw. Ah, grabe. Diapil pang kabaw diya. Maunin yung kanon. Sa tanan nga mananap nga nabahin ang kuko sa duha, o nagapangusap sa kinaon taliwala sa mga mananap, mga hinlo ni nga mananap, o mauni ang inyong kanon. 8, ang baboy, kay pikas ang kuko, apan wala mag-usap sa kinaon, hugaw ni alang kaninyo, sa unod ni ini, di mo mukao. Pag-abot niya sa 9, nadiha ang mga isda, ni pagkaos Ginoo. Isda nga may himbis o kapay. Ang walay himbis o kapay hugaw, o dili pagkaos Ginoo. Nga na ito nagisgutan igsoon. Tungod kay gusto na ko nga i-drive, katong igos Ginoo ba nga? Bisan unsa ang imong kanon, muhata ka na alang sa pagpasidungog sa Ginoo. Alang sa himaya sa atong Dios. Sa lain pagkasulti, alang sa kalipay sa atong Ginoo. Na karon kung mukaon ta sa mga mananap nga gitugot sa Ginoo, kana mahimaya ang Ginoo na. Kauntag baka, kauntag karniro, kauntag kanding, kauntag manok. Aw, kana malipay ang Ginoo na. Mga pagkaon sila nga gitugot sa Ginoo, nga kung imo siyang kanon nagpasidungog kas Ginoo, kung imo siyang kanon naghatag og kalipay sa Ginoo, naghatag og himaya sa Ginoo. Kung mukaon ta sa tanan nga mga mananap nga gitugot sa Ginoo. Pero kung mukaon tag baboy, karuho na. Mga baboy, mga mananap nga hugaw, atong kanon, ang Ginoo dili malipay ana. Wala ta makahimo sa paghimaya sa Dios
wala ta makahimo sa pagpasidungog sa Ginoo kung mukaon tag mga mananap nga mahugaw. Muna pinakaklaro magkaigsunan. Mura nga sa 1 Korinto, sa 1 Korinto 10:31, niingon ang bersikulo sa Biblia, kung magkaon ka, ug mag-inom, buhata kini alang sa kalipay sa Ginoo. Lakton nga pagkasulti kung mukaon tag karing baboy, kung mukaon tag mga mananap nga hugaw, kung mukaon tag isda nga mahugaw, dili mahimaya ang atong Ginoo. Dili malipay ang atong Ginoo. Pero mukaon tag mananap nga hinlo, isda nga hinlo, nga gitugot sa Ginoo ipakaon, kana malipay ang Ginoo. Mo nag-iingon sa 1 Korinto 10 bersikulo 25. Kaon kamo bisag unsa nga gibaligya sa baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi gamit ang kaisipan. Mga San Pablo nagsugo nga kung ikaw mukaon adto ka sa merkado, kung naa dihay imong gustong kanon, kan-ana. Apan basta kanunon siya. Kaya sa merkado, igsoon nga, sa merkado na may gibaligya na dili kanunon. Baboy, mga isda wala himbis, alimango, uwang, dili na mga kanunon. Ingon San Pablo, nga kung mupalit ka, kaon ka bisag unsang ibaligya sa merkado, kadto lamang mga kanunon. Maoy, kanon ipakaon. Pero so tiyan mo igsoon, nga bisan pag di na siya ipakaon sa Ginoo, makaon na, kay dili mo na makahilo. O dili mo na makahilo. Makaon na siya. Sama sa tanaman sa Eden, nga ningon ang Ginoo nga, kanang usa ka punuan nga naas taywala sa tanaman, ayaw pagkaon na kasaan daw mukaon nga matay kayo. Kahoy sa pag-ila sa maayog daotan. Na kay nikaon magi sila. Oh. Wa man sila mahilo. Apan ni abot nga ang tao na ni kamatayon. So ang mga mananap nga mahugaw kung di mong kanon or atong kanon, kung di kita muundang mga matay kita sa impierno. Kay mabasa mo gina. Tanawara ko ng Isaias 56, 15 paingos 17. Nga ani akaron ang Ginoo ani uban sa kalayo uban sigas kalayo, uban sa kabangis o kasuko, o daghan ang iyang patyon, ang gamiton pagpatay kalayo sunugon. 17. Magdungan o kamatay ang mga tao nga nagkaos karing baboy, mga tao nga niadtos matanaman sa mga Diyos og nagkaon og mga ilaga og uban pang hugaw mananap, magdungan sila kamatay. Ano sa man karon? Oh. So, ang buti pasabot ng isunan, nga kinahanglan na kung mukaon ta, kanang malipay ang Ginoo. So, ang pagkaon nga malipay ang Ginoo, katong hinlo nga pagkaon, o katong gitugot sa Ginoo. Pero mukaon tag mga mananap nga hugaw, nga wala itugot sa Ginoo, ikaw rin nalipay, ana. Kaya nabusog man ka. Lipay ka, kay busogod, labi ng mga birthday, lipay kay busog, apan nag-uol ang Ginoo. Wala malipay ang Ginoo. Kung mukaon tag kaning baboy igsoon, kung mukaon tag uwang alimango isda wala himbis, suldian ta mo, wala malipay ang Ginoo ana. Ang nalipay ang yawa. Muni pinakaklaro. Nganong malipay mang yawa na? Tungod ka sa diha nga mukaon ka, o di ka muundag kaon hanto namatay ka, maimpirno mo ka. Kaya namin saad sa Ginoo. Di man pwede nga ang gisulti, ang gitagna sa danto, ang gitagna ni Propeta Isaias, di gina matuman gina siya. Mao na nga, ingo sa Pablo, kung mukaon ka, kanang malipay ang Ginoo. Sa ako nagingon magkaigsunan, kung mukaon tag mga mananap nga mahugaw, dili malipay ang Ginoo. Kisay malipay ang yawa na. Kay gusto siya wa nga ang tao mangaon aning mananap nga mahugaw. Gusto sa yawa nga ang tao dili mutuo sultis Ginoo. Gusto ang yawa igsuon nga ang gisultis Ginoo supakon sa tao. Kay once nga supakon ang balaod sa Ginoo, muresulta ang sala ug ang sala bayrang kamatayon. Maunay gusto siya wa mga kaigsoon. Sunod. Kung ikaw mag-inom, kanang imong giinom nga mahimaya ang Ginoo, kanang imong giinom nga malipay bong Ginoo,
Nakaron. Sa tambag sa Biblia. Maghuhukom 13:4. Ayaw pag-inom bisan unsa makahubog nga ilimnon. Ayaw pagkaon o mahugaw pagkaon. Nagpares na. Dili daw ta paimnon bisan unsang makahubog nga ilimnon. Sa ato ba kung ang tao mo inom sa makahubog nga ilimnon, wala ka magpasidungog sa Ginoo. Wala malipay ang Ginoo ana. Kung naay tao nga mag-inom para mahubog siya, malipay ang yawa ana. Dili malipay ang Ginoo. Kaya nahibalo igsuon sutian ta mo, nahibalo ang yawa oy, nga kung ang tao magsigi og inom, niya na makahubog nga ilimnon, mahubogi na. Og ang bersikulo sa Biblia nagsulti nga walay palahubog nga malangit. 1 Corintios 6 bersikulo 10. Muna usada nga ato bantayan. Muna nga usahay ang uban sakitan ako nga ngano ko ng mga atake ko. Dili kina pangatake bisan. Usa lang kana kapahimangno. Kaya na may bersikulo nga basa. Bisan unsa ang imong imnon, kanang malipay ang Ginoo, kanang mahimaya ang Ginoo. Walay Dios nga malipay sa taong moinom og makahubog nga ilimnon. Walay Dios nga malipay sa taong palahubog. So tiyan mo, walay malipay ana ang Ginoo. Ang malipay ana, yawa. Kung ang tao moinom sa makahubog nga ilimnon, kung ang tao dili moundang sa maghubog-hubog, kay moinom gid siya. Nagsulti ang bersikulo nga walay palahubog ng pagkaatog langit. O kay balaod na siya, kung lapason ang balaod, resulta ang sala. O ang sala, bayrag nga matayon. Tanawa raw ng giingon ni Solomon sa Proverbio 3, nagiingon di ay, kinsa man ang may kasakit, ha? Kinsa man ang may kapulas sa mga mata, kinsa man ang may panagbingkil, kinsa man ang may mga samad nga walay kapasikaran, mao kato mga tao nga nagpabilin sa pag-inom-inom og bino. Nga panggula aron sa pagpangita og sinakot sa bino. Mo nagiingos Biblia magigsunan. Na kini ra bang usa diri kining Biblia sa Catholic Bible? Na adiri ang nindot sa pagkasultiha. Tanaw na to, panultihon. Sa panultihon 23 nagiingon diri. Panultihon 23 bersikulo 29. Ha? Pakita akong tao nga kusog kaayong muinom og nakasulay pag-inom og nakanalaing ilimnon og ipakita ko kanimo ang usa ka taong makaluluoy og nagmahay sa iyong galingon. Kanunay naghimog kasamok o kanunay nagbagulbul, namula pag-ayo ang ilang mga mata, ug may mga samad siya nga mahimo untang kalikayan. Ayaw patintal sa bino, bisan pagpula na kini, kaayo, ug madanihon kaayo, ug haot kaayong tunlon. Pagkasunod buntag, bation mo nga sama ka sa gipaak ug bitin nga lala. Makita mo ang mga taong makahadlok o dili ka magunahuna o makasulti og tarong. Iba tinuod? Walay palahubog nga ang sulti na tarong, wala na. Sakto ang gisulti ni Solomon. Nga ang mga tao daw hubog, palahubog, walay sulting tarong. Na kaya ato bagi nang marilit kay nakaagi bagi ta ana. Oh. Bisan pag sa aktual to palibot karon. Tanawa ko ng mga tao, mga hubog na, nabugay tarong sultian na, waoy. Oh, way tarong na. Sunod, adunay mga pakig-away, pakiglalis, nga bisan paganig barkada, magunay pag-away. O posible paganig mga samad, ano man, kay magdinunggabay na, magsinumbagay na, tungod nas binu, kaya nang hubog lagi. Na di naman akong pinulungan sa Biblia, biyan. Sa ingon mga, may mag-imong kwarta ng adiman, di lagi na akong kwarta, except, gitambagan na sa Biblia ba nga, gipaybaw ta nga, muna yung mga resulta.
Napagyan. Proverbio 20, versikulo 1. Ang bino makahimo kanimong sabaan o buang-buang. Naliman ka na. Ang bino daw, makahimo nimong sabaan o makahimo nimong buang-buang, isakto magipod. Kay, kung ang tao mahubog na, muna magibong buang. Di lang buang, buang-buang lang. Nya, sabaan pag yun. Nakasalumon kay Bright, bigyan Salomon. Oh. Busa ang paghubog-hubog, binuang. Nawara. Ang paghubog-hubog, binuang na siya, matubang Salomon. Kaya makahimong sabaan, o mahimo tang buang-buang. Eksakto mo gipod. Kaya pag-abot dire igsoon sa 29, 23, 29, 31, gisulti man dito nga, nangasamad nga unta pwede pang malikayan. Mga pula ang mata. O, naaman dito gibutang, matod pang Salomon. Haot ko nung tunlon, apan pagkabuntag na murag ipaak bitin. Nga naman, hangover. Wala mo kabantay bisag kanang mahubog ta. Nga pagkabuntag, grabe, sakita si mong ulo. Hangover kayo. Una mahibong tayo, bisag mauni bation sa tao, di gin mo undag inom. Oh. Na mo nag-iingos Biblia magkaigsunan. Nga, walay palahubog ng malangit. Unya, gipahibaw ta, nga kadtong muinom o makahubog nga ilim nun, binuang nga. Binuang siya. Makapahimo na itong sabaan o makapahimo na itong buang-buang. Matod bang Solomon. Usana nga kung muinom ta sa makahubog nga ilim nun, dili malipay ang Ginoo. Dili mapasinunggan ang Ginoo kung muinom tag makahubog nga ilim nun. Why malipay ang Ginoo na? Kung ang tao igsuon na kanasigig hubog-hubog, inom makahubog nga ilim nun, oh, walay malipay nga Dios ana. Ang malipay ana ang panuway dako, ang yawa, may malipay. Gusto sa yawa nga dili ka maundag inom o makahubog nga ilim nun. Gusto sa yawa nga maghubog-hubog ka. Nga naman, kay nebaw ang yawa nga kanang bisyuha magaigsunan. Musang ko nag-impierno kung dili biyaan. Gasto pag yun. Kabantay mo? Daghan ang asawag banang nga mag-away gumikan lang sa giinom nga makahubog nga ilim. Ang sweldo makuhaan yun. Labi na naibisyo nga mo inom yun, makuhaan. Gasto kayo. Mo nag-iingon ni Isaias 55 versikulo 2. Sa ingon dito, ayaw gastoa ang imong pinangitaan ni anang dili makabusog. Palita ang makabusog. Og tuguti nga ang imong kalag magkalipay sa tumang katambok. Mo na nga, kanang gisulting Solomon, insakto ginawa, ginay, kaysa atong aktual, makita ang ginatugon. Oh. Ang palahubog, ang makainom o makahubog nga ilim nun, walay sulting tarong. Insakto yun. Mga samad nga walay hinungdan. Mga pagigbingkil, panag-away, kadtong mga tao nagpabilin sa pag-inom-inom o binom. Pagkasakto yun sa gisulting Solomon. Muna nga, sa 1 Corinto 10, versikulo 31, gitambagan ta. Bisan unsa ang imong kanon, o bisan unsa ang imong imnon, buhata ka ng malipay ang Ginoo. Sa ako nang gingon, nga kung inom tag makahubog ni ilimnon nga makadaot sa tong lawas, dili malipay o dili mahimaya ang Ginoo ana. Ang imo anang gipasidunggan dili ang Ginoo. Kadtong mga tao nga moinom sa makahubog nga ilimnon, kadtong mga tao nga maghubog-hubog, wala na sila mag-inom nga gipasidunggan ang Dios. Kung dili, ilang gipasidunggan ang yawa. Kay ang yawa gusto nga di ka kabiyas bisyo. Kay kung ang tao makabiyas sa bisyo,
Mo nagiingon may igala nga. Gamay pa imong gasto, malipay pang Ginoo. So may pagtanaw diha ni pare si Rio Bilando nga nakaroon sa kanang Balili, no? O ni Brother Richard Burden Velarde. O may gabi po ni Sister Karel Iga nga toa karon sa Bacolod City, mga kaigsunan. Ato sa ning Tikaminaw. Sunod. Ato nang klaro. Bisan unsa ang imong imnon o kanon, kanang malipay ang Ginoo. Laktod nga pagkasulti, malipay lang ang Ginoo sa imong gikaon kung kana gitugot sa Ginoo. Apan kung mukaon tas mga mahugang pagkaon nga wala itugot sa Ginoo, ang Ginoo dili malipay, ang yawa may malipay. Sa mga ilimnon sab, kung moinom ka sa mga dili kanang gitugot sa Ginoo, kanang dili makadaot sa lawas, malipay po Ginoo na. Pero moinom ka makahubog ilimnon nga maguba, madaot imong lawas, mag-uol ang Ginoo, malipay ka pong yawa. Now sa ubos, og bisan unsa ang imong buhaton. Diyan na ta. Pwede na ko na inom na. Bisan unsa daw ang imong buhaton. Kaya naman dito. Kung magkaon ka og mag-inom og bisan unsa ang imong buhaton, buhata ka na. Mampasinunggan ang inom. Karon. Unsa mga buhata nga dili malipay ang Ginoo. Kana manugal ka adto kas bulangan. Dili malipay ang Ginoo na. Pag sud mo bulangan magkaigsunan, adunay manulunda nga muuban diha. Manulunda siya wa muuban dito. Oh. Nga naman kay gusto sa yawa igsuon nga ang tao manugal yun. Kay pag-abot may igala kay kanang bulangan, mauna siya ang negosyo siyawa nga giplasta diri sa kalibutan. Mga tao nga dili kaundang sa pagpanugal, dili kaundang pagpamulang. Nga naman, gusto ang yawa na nga di kabiya na. Tungod kay sa Biblia may igala nga ang nagpaabot sa Ginoo magkinabuhi, sa Dios to nagkinabuhi. Nana sa Tito 2:12 nga ang mga tao excuse me ang mga tao nga nagpaabot sa Ginoo magkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon, magkinabuhi sa Dios nun nga pagkinabuhi, matarong samtang kita nagapaabot sa bulahan nga paglaom sa pagpadayag ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Pag kinabuhi ang Diyos nun, pag abot ni mos bulangan, wala Diyos nun diha. Muna pinagkatinuod. Wala miingon nga tao nga, asa imong bana, sister, tas bulangan. Wala gyud miingon nga, uy, pagka Diyos nun. Uy, miingon, anak. Oh. Pag ingon si mong bana nga, asa imong bana, sister, na nagsugal, oh. Uy, miingon nga Diyos nun ta. Pag ingon nga, kinsa man ang tao naglakaw-lakaw di ang sa pinday man na. Kaya nahubog na, wala miingon nga Diyos nun ka. Sa amot niya pasabot, isun nga ang pulong Diyos nun, walay bisyo, walay inom, walay hubog-hubog, walay sugal, muna pulong Diyos nun. Nakabante mo, pag abot sa bulangan, labi nagbapildi na. Punguta na. Sabit ba na Ginoo? Wala. Pag naan na ang tao sa bulangan, ang ipangsabit na ang yawa na. Yawa na. Labi nagbapildi, ang grabing yawa manggawas, oy. Oh. Pag abot ni mo bulangan, dili ka na kauna-una og Dios diha. Dili ka na kauna-una diha og Kristo ang Ginoo. Wala na. Nay Kristo diha ang ating masyador. Pag abot ni mo bulangan, ang imong una-huna na wala na ang Ginoo diha. Kaya naa nakasugal pa ingon. Sa diha nga pildi na ka, ang imong sampiton ang yawa na. Na, muna wala Diyos.
tao nga mga palahubog. Nabo ko ni Ginoo gisgutan wala na. Sabihin mo nga na mahilabot mga dala timbangan nga di man imong kwarta. Wala ko manghilabot. Inyo man ang kwarta. Padayon mo giinom, padayon mo sugal. Kaya inyo ng kwarta. Apan ako lang gisulti dinhi nga kung dili mo muundang anang mga bisyuha, layo ra ang langit, ana. Duol ang impierno. Lakton nga pagkasulti, kung dili ta muundang og inom sa makahubog nga ilimnon, di ta muundag gubog-gubog, di ta muundag panigarilyo, kung di ta muundag panugal, ang impierno welcome na to. Ang langit, wa tayo na dito. Nakabantay ba si Biblia? Marcos 8:34. Bisan kinsa nga musunod nako, kinahanglan dumilian nila ang ilang kaugalingon. Og musunod nako og magpas-an sa ilang kaugalingong krus. Nga sa ato ba kung ang tao musunod sa Ginoo, ang kaugalingon dumilian. Buti pasabot nga ang kaugalingon pugngan di silpinahon. Lami unta iinom, lami ipanugal, lami idisko, lami ikaon karing baboy, lami ipanigarilyo. Apan usaon man nga di man musugot ang Ginoo na kay bawal man ang, kay di man na requirement sa langit. Kanang inom, kanang sugal, kanang paglapas sa balaod, mga requirements na dito sa impierno. Di na para langit magisunan. Sa impierno na ang requirements. Kaya requirements sa langit, pagkamatinumanon. Oh, pagkamatinumanon sa kabuton sa amahan, pagkamatinumanon sa kasuguan sa Ginoo, mauni sila ang requirements sa langit. Apan ang requirements sa impierno, mao ang pagkamanilapason sa balaod, mao ang pagkapalahubog mo na, inom ka, ang pagkaon sa mananap, mahugaw, requirements sa impierno na. Ang pagpanugal, requirement sa impierno. Nabutan na asa magkana. Na, ang tao ra bang impiernohon, wala ra ba'y ibutang sa impierno nga patay? Buhi ra ba? Pero karong panahon na wala pa impierno ha? Kaya kining impierno, igsuon kining kalibutan at gipuyan, mauni ang sunugos Ginoo. O mauni dinira ihawon o dinira sunugon ang mga taong dautan. So wala pa impierno. Apan ako lang ipahibalo. Nga adunay mga titsing nga kung ang patay nga dautan na matay, muditsog impierno, dili na may tabo. Walay patay nga muadtog impierno. Ang muadtog impierno buhi nga tao. Kumplito siya. Nga nang kumplito man, kaya ang mga nangamatay nga dautan, banahon man as Ginoo gud. Banahon sa Ginoo, ayha pa siya sunugon. So buhi gid siya. Daliman ko nang mukagot ang hipon. Mateo 13:42, ang mga dautan o ang mga tao nga nakaangin sa paghimog sala o pagpakasala, itambog nga tos linong kalayo, nga ang mga tao muhilak o mukagot sa ngipon sa grabing kasakit. Nakaron. So, kung ang dautan namatay, banahon pa na siya, usa pa ibutang sa impierno, usa pa sunugon. Lahi man ang teaching sa Roman Catholic. Kaya Roman Catholic, inikamatay sa tao nga dautan, mudit sa mag-impierno, wa man sa Biblia na. Bakak man na nga pagtulunan, wa na sa Biblia. Kaya ang naas Biblia, ang itambog sa impierno, buhi nga lawas. Dili patay. Sunod. Unsa pa ila teaching nila? Ang mga matarong daw, mga matay, mudritso naglangit. Walay patay nga muadtog langit, oy. Wala. Ang muadtog langit buhi, dili patay. Mo nang kapag abot sa Ginoo, sa unang Tesalonica 4:16, kay ang Ginoo magayon ang manaog gikan sa langit, uban og sa pagsinggit sa pagsugo og sa tawag sa punuas manunda og sa tingog sa trumpita sa Dios. Kaya ang trumpita pagatunggon ug ang mga patay pagabanhaw ug ang mga nangamatay nga matarong unahon pagbanhaw. Anara. Sa ato pa, ang tanang matarong
nga nangamatay, makasakala sila og langit kung mabanhaw na sila. Ha? Kung nabanhaw na. Sunod, makasaka sila og langit, inibalik na si Ginoo. Kay ang pag-anhis Ginoo, banhaw niya ang tanang matarong nga nangamatay, dadon paingos langit. Ang buti pasabot, nga ang muadtog langit nga matarong dili patay, buhi siya. Mo nang walay teaching sa Biblia, nga ang matarong nga namatay, muritsog langit. Narabay mo ingon ang uban, happy birthday lo in heaven. Wala na, wa pa naman langit, oy. Anong ato na magaghibin? Oh? Tanang nangamatay nga mga taong matarong igsoon. Wala pa'y na langit. Gawas itong ipangkuha sa Ginoo. Oh. Muna nga, magkapatid mo ko sa higon nga mingon nga, happy birthday mahal in heaven. Anong to na mas heaven nga naama na siyuta? Wala pa naman langit. Kisa pag-unsa pa nakabalaan nga namatay, wa pa ginabalangit. Tungod ka ang Biblia nagsulti nga makaadto og langit ang mga taong matarong ubalaan siya nga tao panahon o sa pag-una. Balikas Ginoo, panahon pag-una. Mao gyapon ang dautan. Ang dautan nga namatay wa pa maimpierno kay ang ibutang sa impierno kumpletong lawas buhi nga tao ang itambog sa impierno. Muna mga gisunan ang naplastar niya, no? Sa ato nga pagtuon karong gabi. Na bisan unsa ang imong buhaton, buhata nga malipay Ginoo sa mga atong sinultihan o mga pinulungan. Kanang malipay Ginoo. Walay malipay nga Dios kung kita mamalikas. Walay malipay. Oh. Dili malipay Ginoo na. Kung ato ba diha mamalikas ta. Nakaron magkinabuhi ta sa Dios no na kinabuhi. Pag malikas ta, mingon tag yawa. Wala mingon nga, grabe tawhanay pagka Dios no oy. Malikas man. Uy, mingon gyud. Walay tao nga mudayeg nato nga makabati og musulti tag balikas sa mga yawa uban pa diha. Wala mingon nato nga kanang tawhanay bitaw. Grabe na ka Diyos nun kay malikas. Wala po. So, bisan unsa ang imong buhaton, buhata ka na alang sa kalipay sa Ginoo. Lakton ka pagkusulti, dili malipay ang Dios kung kita mamalikas ta. Malipay yawa na. Dili malipay ang Dios kung kita moadtog bulangan, moadtog diskuhan, moadtog sa mga kasino. Dili malipay ang Ginoo ana. Ang malipay ana ang yawa. Kay mauni igsuon ang gibutang sa yawa sa kalibutan ngayang negosyo, aron ang tao di na gyud makahimo sa pagpangalagad sa Ginoo kay tuon as bisyo. Siyabo, marijuana, uban pa na cocaine, grabe daghan na karon mga gisunon siya kung saon ba. Hindi matabang. Mo nang uban mahison di na mga lagad sa Ginoo, wa na hunahon nagsimba gani. Ngano man kaya nalulong nas bisyo. Managiingon ba nga, pwede pa untang malikayan. Apan, di naging malikayan, kay gisudlan man. Gisudlan man. Mauna mahigala nga, ang tambag San Pablo, abisan unsa ang iyong buhaton-buhatan na nga malipay Ginoo. Na, kung arikas balaod sa Ginoo, kung atong tumanon ang balaod sa Dios, tawgon tag Dios nun. Nga naman, ato manggituman ang balaod sa Dios. Pero kung tumano na to ang balaod sa yawa, di po ta Dios nun. Kung sa may tawagan na, yawan nun. Naday balaod sa yawa, naa kayo. Naa ganin napulo kasugo ang yawa. Kung ang Dios adunay napulo kasugo, ang yawa na po napulo kasugo. Mungutan na mong asarabit babasa. Yaray. Unang punto, nga ang sultis Ginoo balihon sa yawa. Bantay mo? Pag-abot sa tanaman sa Eden. Pag-ingon si Ginoo, Adan og iba kanang kahoy sa pag-ila sa maayog dautan ayaw gyud mo kaon anak kay kung kumukaon mamatay mo gayon.
O sa ingos yawa, dili mo mamatay. Kung mukaon mo ana, dili mo mamatay. Mahimo mong manggialamon. Mabright mo. Makaila magmayag daotan. Kung mukaon mo ana, gibali na. O gibali. Sa diyang gibali, ilang gisunod ang binalitad nga pinulungan. O sinita mo, kay ilang mang gisunod ang balitad nga pinulungan, ni resulta nga ang tao may kamatayon, kailan magilapas. Nakaron, kung ang sultis Dios balihon, ang buti pasabot, nga ang napulo kasugo sa Dios, balihon na siyawa. Inigbali ana, na anay napulo kasugo ang yawa. Example, unang sugo, dili ka magbaton og Dios nga lain. O sa masyawa na, magbaton mo Dios nga daghan. Kaya balihon lagi siyawa. Ingon pong Ginoo, ayaw pagyukbo og mga ribulto. O sabi ko siya, ay, pagyukbo mo, ay, pagsimba mo, ana. Balihon mo, God. Ingon ang Ginoo, ayaw gamita ang ngalan sa Diyos pasipala. Ingon pong yawa, ay, pasipalahay ko diha. Oh. Ingon ang Ginoo, santusa og hinundumi og santuson mong Sabado, ikaw apat kasugo. Ingon pong yawa nga, ayaw pa, di na tinuod. Ayaw na nasantusan sa Sabado. Kay Domingo na ron. Wala lagi pagpulihan lagi. Pagpulihan ba? Ingon na Ginoo, mga anak mo tahon mo ginikanan. Ingon pong yawa, ay magtahon mo ginikanan. Mga bata, sukol mo. Oh. Di magpatay. Ingon pong yawa, patay mo. Di mangawat. Ingon pong yawa, pangawat mo. Ingon pong Ginoo, dili ka manapaw, wala panapaw mo. Ingon pong Ginoo, ayaw pagsaksig bakat batok sa mga tao. Ay, pagsaksig bakat. Saan ay kwarta daw ata? Ano kita? Katapusan. Dili ka maibog sa asawa sa mga tao, sa iya sulugong mabayag lalaki, sa magkahiyupan, bisan unsa nga naa sa imong isig katao, ayaw ka ibdi. Ingon pong yawa, ay kaibog oy, sa bulima na gon. Ang buti pasabot, na kung ang Diyos adunay napulo kasugo, ang yawa, na po'y napulo kasugo. Nga naman, ang napulo kasugo sa yawa, ang napulo kasugo sa Dios, balihon na siyawa. Karon, kung atong sundon ang sugo sa yawa nga binalitad, ang atong dangatan balitad punta. Imbis mga ito taglangit, tibugsok tag impierno. Nga naman, atong gisunod ang sulti yawa. Di ba klaro ang istorya ng gisunod? Klaro. Kung magpabilin ang tao, nga daghan ang Dios, hindi na maluwas. Kaya balaod na. Kung magpabilin ang tao nga magsigi o yukbo o mga kinulit ng mga larawan, mga ribulto, di mo na maluwas, kaya balaod ba na? Apan gusto siyawa nga muyukbo tag ribulto. Musimba tas mga ribulto, mo na gusto siyawa. Kaya lang yung balihon. Kung magsigi tag pasipala sa ngalas Ginoo, di kita maluwas. Kung di ta mutuman sa adlaw Sabado, kaya mo ni ang naas na pulo kasugo, di kita maluwas. Kung sundo nato ang sugo siyawa, impierno ang atong padungnan. Muna ba isang batayan? Bingon na ba ng uban? Napulo kasugo na sab. Dili oy. Ako naging gisgutan magkisunod. Ako nang gisgutan tungod kay kabalo mo. Mismo gani si Kristo nag-require sa napulo kasugo sa mga tao mo atog langit. Lucas 18:20 Living Bible. Nangutana ang taong dato. Matutudlo. O sa ibuhaton ako para makasulod ko sa ginari as langit. O sa ingos Ginoo, unsa man ay gisulti sa napulo kasugo? Unsa may imong nabasa sa napulo kasugo? Oh, tanawara. Ang napulo kasugo gisulti ni Kristo. Sa pangutana igsuon sa taong dato, ang tubag ni Kristo, unsay imong nabasa sa napulo ka mga sugo. Nga sa ato pa, ang napulo ka sugo requirement siya paingos langit. O sulti ato mo magkaisunod.
kundi ta motuman sa napulo ka sugo. Musugot tag sa dili. Di kita maluwas. Wala ko nang wali nga ang napulo ka sugo manuluwas na. Kung dili ang napulo ka sugo requirement sa atong manuluwas sa tanang mo adtog langit. Nga ba tayo pinulungan magisunan nga? Ang atong maayong binuhatan dili makaluwas nato. Insakto. Sakto gina. Apan naay pinulungan nga nagpadayon. Dili po ta luwason kung wala tay maayong binuhatan. Kaya sa mo na reconcile na to. Muna mga kaigsuunan nga ni atas pagtubig-timbang sa atong kagalingon. Kung ni abata sa insaktong pagsunod, ang uban mago, dili mo itong Biblia, mao ni bulima diha. O sa naa si Biblia, di na mutuman. Kano man, hadlok sila nga ang ilang bisyo maputol. Ang si Biblia, ayaw pag-inom, magkahubog ang ilim nun. Ang uban, di gimuto, mainom magandap sila. Ayaw pagkaon sa baboy kay hugaw, kay bukaon, matay ka, maimpirno ka, masunugon ka, di mamanumbaling. So kung ang tao dili mutuon sa Biblia, di siya malangit. Kaya di sa kibaw. Nang uban kami sige markaminaw, o naway basa-basa, impas. Sa mata pa ni Jarniper Hardiniano, ang Diyos ninyo, Ama, Anak at Espiritu, tapos sabihin nyo isa. Masa ka niyang pundok di ay? Nara, ato sa tubago iyang komentaryo siya na. Ang ato dong Diyos, Amahan, Anak o Espiritu. Unya, ato na inon nga, usara ang Diyos. Ato tanahon, yan punto. Sa Biblia, mabasa gina, ang Diyos usara. Sakto man na. Santiago 2:19. Kung ikaw magaingon nga ang Diyos usara, husto ka na. E bisan pa gani ang yawa ni tuuman nga ang Diyos usara. Karon, pag ingon nga ang Amahan Diyos, ilang ihapon nga uno. Pag ingon nga ang Anak Diyos, duha na kuno ang Diyos. Pag ingon nga ang Balaang Espiritu Diyos, tulo na ang Diyos. Muna ilang unahuna, igso? Nga, Amahan, Anak, o Balaan nga Espiritu Diyos, o matod pa nila, tulo na imong Diyos. Dili, oy. Bisan pag muingon, ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Balaang Espiritu Diyos, usa ra gid ang Diyos namo. Usa ka Diyos sa tulo ka persona. Naa sa Biblia. Naa sa Biblia magkigsunan. Tulo ka persona sa usa ka Diyos. Biblikal na siya. Yan pangutana. Unsa man day pulong Diyos? Ang pulong Diyos, kahimtang na siya. Kahimtang ba? Mura magtao, bisan pag muabot ta og 20 ka tao. Pero ang atong kahimtang, usara gyud tao kita. Inga na ba? 20 ka tao. Pero ang kahimtang nato usara gyud tao kita. Bisan pag niabot og 20 ka buok, pero ang atong kahimtang usara gyud tao kita. No karon, ang Amahan Dios, ang Espiritu Dios, ang Anak Dios. Pila ka Dios? Usara. Tungod kay ang pulong Dios kahimtang na siya. Sama sa tao, 20 ka tao, pero usara ang kahimtang na tao ra gyud. Tulo ka persona. Usa ka Dios. Tungod kay ang Dios ila nang kahimtang. Ayaw pasabtan magayo. Kana na simple kayo. Lisod masab nga ang Ama nila Dios. Ang Amahan andun na persona, ang Anak na persona, ang Balaang Espiritu na persona. Pulos Dios na Dios. Kaya ang Dios
kahimtang siya, usa ka kahimtang nga mao ang Dios. Mo ni tubag sa imong pangutana. Si Kristo na gani miingon nga ang tanan nga gimugna sa Ginoo maayo ug way angayng una-unaon na kini mahugaw kay iya na kining gilimpyuhan. Kung musupak kaniini, klaro kaayo nga antikristo ka. Walay mabasang bersikulo nga nag-ingon, gilimpyuhan sa Dios ang hugaw mananap. Puti na lang buhok ni Budi, kabasa na. Ha? Walay mabasang bersikulo nga ang tanang mananap nga hugaw gihinluan sa Dios. Imo-imo ra hunahuna oy. Ang puta ka kabasa na. Basi imo ra nabati imo mga kauban. Nga po bersikulo. Musugot ka sa dili. Walay bersikulo nga nag-ingon nga ang tanang mananap nga hugaw gihinluan ako. Gihinluan sa Dios. Di na mabasa na to. Kanang imong istorya, puno-puno ra ginas bersikulo. Wa gyud nay bersikulo. O karon Brother Orlando. Kanang imong gisulti, asa nga bersikulo ana? Be, asa nga bersikulo nga gihinluan na sa Dios ang tanang mananap nga mahugaw. Kay matod pa nimo nga maayo og way angay una-unaon na kini mahugaw kay iya na kining gilimpyuhan. Asa mabasa nga ang hugaw gilimpyuhan? Hindi ta kabasaan. Dili ta kabasaan na nga ang tanang mananap nga hugaw gihinluas Dios. Kung dili ka nang imong opinion, imo ra nang una-una, nangano walay bersikulong mabasa. Di ko no? Kaya naglayo pa mong karon. Ipakita ko ng imong bersikulong na ba. Kaya kung makabasa gani ka nga ang tanang mananap nga hugaw gihinluan, mag-Roman Katoliko. Basa na ana. Pag wa kay mabasa ana, nga nag-ingon nga ang Dios nga ang tanang mananap nga hugaw gihinluan as Dios, magsabadista po ka. Simple. Ako lahat mo kuison. Pag naay mabasa, mutuod jud ko. Kay Biblia ba yan? Problema lang, nga kanang imong giingon, walay bersikulong mabasa. Wala. Nato ba dire? Onya, i-explain ko no kung sa buot ipasabot anang giingon ni Kristo nga Father is the greater than I. Correct. Ang amahan labaw kay nako, sakto gid kayo. Ngano man, kay sa pagsulti ni Kristo ana, naa siya sa kinabuhing tawhanon. Sabot ka. Si Kristo tao og Dios. Apan gigamit niya ang iyang pagkatawhanon. Muna niingon siya, ang amahan labing dako nako. Alang-alang maglilibing dako-dako nga gigamit ni Kristo ang iyang pagkatawhanon. Dili man na iyang pagka-Diyos. So, dako gid ang amahan. Kaya ang amahan wa man magpagkatao. Si Kristo nagpagkatao man. So, pag iyon niya nga, ang amahan labing dako-dako, insakto. Tungod kay ang amahan, wa gina magpagkatao. Ang gigamit ni Kristo mao ang iyang pagkatawhanon. Unang, labing dako ang amahan. Nakita yung punto, Brother Orlando. Di ba? So, Aspira Marlon, maayong gabi, Pastor. Salamat sa mga pagmensahe. Tanan butang sa kalibutan sama sa mga mananap, gimugna sa Dios nga man. Sakto. Gimugna. Siya ang nagbugna sa mananap nga mahugaw. Siya ang nagbuhat sa mananap nga hindo. Klaro gina kayo. Dili gina malalis. Kay siya ang nagbuhat anang mananap nga mahugaw, siya ang nagbuhat og mananap nga hindo. O siya po nang magbuot. O nagbuot siya nga ang mananap nga hindo mo rekanon ninyo. Ang hugaw ayaw ka na. O, asam ta kabasag bersikulo nga nayon Ginoo nga kaon mos mananap nga mahugaw, wala. Ang buti pasabot, nga kung ang Dios mo naghimo sa mananap nga hugaw, naghimo sa mananap nga hinlo, wa nagpasabot nga kanang duha ipakaos Ginoo. Sa Biblia. Sumala sa kanang Levitico 11, ha? 46 o 47. Tatanaw na? Bisan pag-ibuhat niya ang mananap nga hugaw o mananap nga hinlo,
apan ni ay giingos Ginoo. Basi ko kakabasaan ni. Ito na. Levitico 11, 46 o 47. Basa ta. Matod pa dire. Mao kini ang balaod may tungod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa mga tanang binuhat nga naglihok sa katubigan ug nagkamang sa yuta. Aron kamo makaila sa hugaw ug sa hinlo. Sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo ug sa dili ninyo angayang kanon. Natanawa. Tinuuna, agibuhat niya ang mananap nga hugaw ug mananap nga hinlo. Basta dire, para makaila mo sa mananap nga hugaw ug hinlo. Ug makaila mo sa angay kanon ug dili kanon. Wa nagpasabot nga ang Dios nagbuhat og mananap nga hugaw nga ipakaon ta dili oy. Aron lang makaila ta, magbuhat tag kalainan. Problema lang sa uban kay ningon ang Ezekiel 44:23 ang mga mananap nga hugaw ug hinlo aron lang ang tao makaila sa mananap nga hugaw. Ipaila ra unta, pero ang wali ipakaon mahinuon kada kung di malas. Sa parenta, ang tubagon pa lang pagtanan ni Brother Orla Suarez. Sa mga Hudiyo ra to gibawal wa kay labot. Gwapo sab. Gibawalan daw ang mga Hudiyo nga dili ipakaon og baboy. Nera, kaya asa mo ba sa Levitico raw, Levitico. Mato ba niya? Levitico sa mga Hudiyo na, wa tay labot. Salamat. Karon, matod ni Suarez. Sa Levitico daw, sa mga Hudiyo, unya, wa tay labot. Kay, matod pa niya, sa Levitico, Hudiyo na. Niya. Ningon ang Levitico 11. Nato ha? Ano ko ba ito kilabot? Ba't siya magkapil-apil ka niya? Levitico 11. Ato lang tumagon ang mga pangutanan ni Brother Suarez. Para maklaro gyud. Levitico 11 unya kanang 8. Para maklaro. Sa unod sa ang baboy may usa ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak o wala magapangusap sa kinaon hugaw nila kaninyo. Sa unod dinhi di mo magkaon. Ang Levitico ni ha? Okay. Unsa man di ay kanon? Mira, apan ang mga nagapangusap sa kinaon og adunay kuko nga pikas mao kana ang inyong kanon. Usay pagkaon ang baka, karnero o kanding. Ang ipakaon isda nga adunay mga himbis. Kung moingon tang Levitico ra ni kay maoray gisugo aning bersikulo ha. Lugar moingon ta nga ang Levitico 11 Deuteronomio 14 ang gisugo ana ang Hudiyo ra. Pangutana. Ngano mo kaon ka mag-isdang isda nga nahimbis? Ngano mo kaon ka magbaka, karnero, kanding? Wala man kay labot kay ang gisugo na Hudiyo ra man ka. Nasakpan na po ka. Di ba? Mga nanguban nga ang Levitico brad ang gisugo na Hudiyo ra man kana nga balaw sa mga Hudiyo ra man na. Lagi. Kung kining Levitico sa mga Hudiyo ni nga balaod. Unya ang mga Hudiyo, gipakaon sila, gibawalan sila kaon o karing baboy, gipakaon sila manok, gipakaon sila baka, karnero, kanding, gisugo ang Hudiyo nga mukaon ani. Ang pangutana, wala man kasugo ang ipakaon, mukaon ka magbaka, karnero, kanding. Nga ka nga balaod, Hudiyo ra magana. Unya ka nang maapil ka magkaon, mo magkilabot. Muna ako na ba kayo? No. Di na igo kastari. Nga matod nimo, Hudiyo na bang Levitico, Hudiyo na. Karon ang mga Hudiyo gisugo nga mauni inyong kanon, baka, karnero o kanding, kabaw, manok, isda nga mahimbis, mauni ang kanon sa mga Hudiyo. Kaya sila magkagisugo. Karon wala man kasugua
nganong nikaon man ka nga man kay labot. Diha ang problema nimo. Ayaw pag-apil-apil og kaon kay wa kasugo ang nga pakana. Kay ang gisugo nga pakanon og baka, karniro og kanding, isda nga may himbis, kanang manok ang gisugo aning pakanon ang mga Hudiyo ra. Matud nimo. O niya ang pangutana, nganong ni apil ka magkaon nga mga sugua? Impas na po ka, naigo na po ka stari. Di malas yun eh. Pirtigin di malasa. Di igid ka pasar. Yung saon. Si Kristo mismo miingon nga dili nata magisgot bahin sa mga kalanon o ilimnon o mga pagtulunan. Usa di magisgot? Pasambasa na. Oh, dili magisgot? Para asa man? Wa gyapon kanang naay bersikulo. Ayaw nang istorya ra nga chat lang, walay bersikulong mabasa. Basta gani walay bersikulong mabasa, imo ra ginang nabati sa uban, silingan. Ngano man, wa may bersikulo. Oh, mari nga ba nga nagpataka lang kag istorya. Ngano nga pataka man, walay bersikulong mabasa. Managingon ako nga idiga imong bersikulo para ato maklaro. Walay bersikulo, dili ginaklaro. Ngano man, walay bersikulo. Ni ay akong bersikulong klaro, kanang imo may klaro. O niya sa pagdaoga ng may ebidensya, ako daghan man. Wag yapon. Okay, salamat kayo mga kaigsunan. Matod pa niya balik-balik. Loren ni Dondo, may pagtanaw diha. Okay? O ni Abing Dilapinya, may pagtanaw diha, no? Asa makaroon bing naawag pong ka sa kisulun. Nel, gikali arbiti sa hugaw doon ng baboy bro. Ang tao mukaon na sunugos Ginoo. Sunugon yun. Mabidili ka naam na Biblia. Toji kaburnay, Hermais, may patanaw diha dong. Asa makaroon na pita. Na, muna mga kaigsuunan, ang dapat itong una-unaon pag-ayo. Diba? Sama ra sa usa ka handaan nga wa ka imbitara unya ikaw miadto nag-agda kay imong kaugalingon bangko unsay tawag nimo na sakto ka. Ang tao gani nga mukaon nga wala agdaha dalo na kaming mga Adventista giagda mo mikaon na kay wala may mabasa nga bersikulo nga kana nga balaod alang lamang sa Hudiyo. Wala yung basa na kana nga balaod alang natong tanan. Karon kay matod pa nimo unsa kuno itawag anang naihanda unya wala ta imbitara unya mukaon ta. Ang tubag ana dalo. Karon ang pangutana. Kinsa may giimbitar og kaon sa baka, karniro og kanding sa Levitiko? Hudiyo o hintil? Wa man ka imbitara. Oh. Kay matod pa nimo ang mukaon nga wala imbitara usa may tawag dalo ugay batasan. Kay mukaon wala imbitara. Napangutana karon. Ngano ni kaon ka magkanding, karniro, baka, kabaw, isdang walay himbis nga wala ka man kahay labot anang balaura kay wa man ka sugua, wa pug ka agdaha. Ngano ni kaon magka? Di dalo ka. Kay ni kaon ka wala ka agdaha. Wa ka suguan pa kanon. Nya ni kaon ka. Di ikaw rin po naigo sa mong istorya. Dili kami. Naliog na sab. Matod pa ni Karil, bagsak na nga argumento. Bagsak na nga argumento asa sad mabasa nga para lang sa mga Hudiyo. Magyod. Bisag asa mo nga bersikulo, walay mabasa nga kana nga balaora nga pagdili og pagkaon sa hugang mananap balaod lamang sa mga Hudiyo o Israel. Di gyud kakabasaan. Sa pinakatinuod lang. Dili lagi na hugaw ingon si Kristo. Kung mahugaw man gani na ikalibang ranimo, di man na padung ngatos imong kasing-kasing. Sakto ka. Tanawon nang gibasa nimong bersikulo. Ako nalay bersikulo. Kaya wa kay bersikulo. Bersikuluhan na lang ka. Ano ha? Unsay gipasabot ni Kristo nga dili magapahugaw
kun musod sa imong tiyan. Marcos tahan ya. Para maklaro gid na to. Marcos City, dayon City og 19. Tanaw na. City. Wala ba kamo, wala ba kamo usab kamoy pagsabot? Wala ba ninyo palandungan nga bisan unsay magasulod sa tao gikan sa gawas dili ka na makapahugaw? Ang Kristo na pinulungan mo na imong gipasabot. 19. Sanglit dili man kini mosulod sa imong kasing-kasing kundi nganna malamang sa imong tiyan og busa igait sara sa gawas. Sa ingon niya na iyang gipahayag nga malinis di ay ang tanang kanunon. O kanunon mo na. Kung ang musulod sa imong lawas kanunon, dili gina makapahugaw. Sakto na. Pero kung ang musulod sa lawas baboy, dili man na kanunon. Kaya dili man na ipakaos Ginoo. Uhugaw gid ka. Kaya ang gipasabot ni Kristo dire sa bersikulo nga ang musulod sa lawas basta kanunon dili na makapahugaw. Nanas bersikulo. Wala ka mabasa atang pulong kanunon na naaman na. Sakto nga ang musulod sa atong lawas basta kanunon na di gyud na makapahugaw sa tao. Pero kung ang musulod sa imong lawas baboy, alimango, uwang, isdang wala himbis, nokos, hugaw jud ka diha. Ano man, di man to kanunon. Kaya ang ipasabot ni Kristo nga musulod sa lawas nga dili makapahugaw, kadto man kanunon. Na di man na kanunon ang baboy. Kaya di mo na ipakaos Ginoo. Mato pa niya, natural ang baboy. Di gud ka kabasa nga ang baboy kanunon. Pangita ko ng bersikulo nga baboy kanunon. Wala oy. Ikabasa na. Pag ingos Ginoo kayo pagkaon no karing baboy, buti pasabot nga ang baboy dili kanunon. Pag ingos Ginoo nga mao ni ang kanon, ang baka, kanirog, kanding, buti pasabot, kana sila mo ni kanunon. Mauna ang naas Biblia, mga kaigsoon. Sabtod na pagkain besikulos Biblia. Na, ngunit tambag Biblia, 2 Corintios 6, 17-18. Panggula ka mo kanila og magpalain ka mo kanila. Og ayaw na ko maghikap og mahugaw og pagahinangpon ko kamo. Og kamo mahimong akong mga anak, babae og lalaki, nag-ingon ang Ginoo. Sakto gyud. Ang kasing-kasing na karon ang angay limpyuhan. Walay problema ang kasing-kasing. Kung malimpi imong kasing-kasing, ayaw apil itong baboy limpyo. Imong kasing-kasing limpyo. Unang gikaon imong baboy hugawan. Kung nalimpi imong kasing-kasing, wala gina malimpi ang hugaw. Pirmi ginang hugaw. Tanawar ko na. Hug 14. Walay makuhang hinlo gikas hugaw. Bisag usa. Ang baboy hugaw, di gina pwedeng mahinlo. Wala magsulti ang bersikulo nga ang baboy na hugawan. Kaya kung hugawan ang baboy, malimpyo gina. Pero ang baboy hugaw. Ang tao, mo'y nahugawan sa baboy. Busa ang tao, pwedeng malimpyo, kaya nahugawan raman. Pero ang baboy, permigin ang hugaw. Muna na si Biblia magkiksunod. Dili na ito tiyaw. Pag-abot ka nisma, paguntogon, Marcos 5. Adunay tao diha nga gisudlan og hugawng espiritu. Paguntogon Marcos 5. Pag-abot ni Kristo, ningos Kristo nga, pahawa diha, hugaw nga espiritu nas tao. Uy, ningon ng Ginoo. Sa imong ngalan, istubag po itong hugang espiritu nga nas tao. Ang ako ngalan ligyon kadaghan. Tanawar ang 10:11-12. Og nangamuyo ang hugaw nga espiritu nga dili sila abugo ni adtong lugar. Og mihangyo ang hugaw nga espiritu nga naa may mga baboy nga nangungad, mubalhin lang mi didto.
og ang Ginoo misugot nga ang hugaw nga espiritu mupuyo sa baboy. Tanawa lang istorya. Kung ang baboy hinlo pa panahon ni Kristo, nganong misugot man siya nga ang hugaw nga espiritu mupuyo sa baboy? Kung hinlo pa ang baboy. Tungod ka ang baboy hugaw man, sugot ang Ginoo nga ang hugaw nga espiritu mo transfer sa baboy ka ang baboy hugaw man sab. Kana lang ang analisis. Matoy pa niya, ang imong gigul-an god nimo ang daan og ang bag-ong tugon munang nasalaag ang imong salabutan. Wa gid mi masalaag. Kay ang Biblia bag-o na og daang tugon. Mo na itudlo sa mga tao. Mahadlok mo daang tugon kaya napulo ka sugo diha. Matoy pa nila, ang napulo ka sugo bra daang tugon na. Ang Sabado daang tugon na. Kung mong tugon, wala Sabado dito. Nga naaman. Una magsunan. Nahog naman tos pangpang og nangamatay na to sila niadtong panahon na. Og nahulog sa pangpang. Unya, waday kaliwat. Ang baboy ang gisudlan sa hugong espiritu, morning babuya karon nga hugaw. Nagpabilin ang baboy nga hugaw hangtod karon. Nganuman, kay walay mabasang bersikulo nga ang hugaw mananap gihinluan sa Dios, way mabasang bersikulo ana. Ang buli magos mga taong uban igsoon, ilang ipadako ang walay mabasa. Samtang anay mabasa, dili tuuhan. Ang tuuhan nila katungoy mabasa. Mabitan na nangita ko bersikulo ni Suarez, asa nga bersikulo sa Biblia nga ang baboy ang mananap nga hugaw gihinluan sa Dios. Di ka basa na. 31,000 usa ka gatos ka bersikulo ang Biblia daan og bag-ong tugon. Walay usa nga mabasa diha nga nag-ingon ang tanang mananap nga hugaw gihinluan na nako. Wala, kita kabasa na. Huna-huna ra na ninyo. Inyo ra nga galingong huna-huna mga igsoon. Mga salamat sa mga viewers, salamat sa mga nangutana ug salamat po sa uban pong nagtan-aw karon. Ako lang balikon nga ang tanan nga mga SDA nga nagtan-aw karon atong live ato lang i-share aron daghan igsoon ang masayod sa mensahe. So, mag-ambot tas pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit amahan nga walay katapusan, salamat ning orasa. Salamat sa mga panahon kaya magkumisa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulo. Padalingin ni Ginoo ang mga katawhan nga minyo nagtan-aw nga masabtan ang tinuod nga kamatuoran o tinuod nga doktrina. Ano sa mahimog kaming takos kinabuhi nga walay katapusan. Amo ganing gisalik pinagi lamang sa bugtong anak nga among nuluwas amin. Bano sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña maganinyo. Nga ang bagbutyag sa kamatuoran oran to sa kaluwasan apan ang pagtibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagkasalamat maayong gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan.